नाटर ना हूँ अदा रहीगला सपन मोर वासुदेव गुरुंकर नूतन नाटक हेला 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 रे हेला तो साथी रे इसकी हेला केमिति पाइली एमिति पुओ तोके कुर्ता घेनी देबो तोके जंगिया घेनी देबो कुली बुती करी पैसा कमाए तोके पाठ पढ़ाई कोटबाटा नाटा और दोत्रा सिंह नाटा ना बाबू मन धक्का सुबह सुई करी नाय दिया मस्त करी तमी धक्का बसी करी तो हेलो सांगमान एम के देसी ऑफिशियल नुआ वीडियो स्वागतम। तो आशा करছি समस्त भाई भल थे मस्त थे। तो भाई माने जो आम भिकिया गाँव रे झरीगाँ ब्लॉक नवरंगपुर जिला भिकिया पंचायत भिकिया ग्राम रे श्री श्री महाशिवरात्रि होगापाई जाऊँगी 23-24 2 दिन धरिकिना हम। तो आपण माने भी आसतु यही आमर भिकिया शिवरात्रि भाई माने जानी थे। तो यही भिकिया गाँव रे यही वर्ष माने 2 दिन धरिकिना बजार हम। तो यही शिवरात्रि बजार तो 23-24 तारीख रे हम आमर जोटा कि बासुगुरु कोसागुंडा ब्लॉक अंतर्गत कोदभाटा गाँव तो नूतन नाटक। तो आपण माने समस्ते आसंतु आउ यही आमर भिकिया शिवरात्रि आउ नाटक आपण माने उपभोग करंतु। आउ जेती अचंती मोर भाई और भौणी माने समस्त को मोर निमंत्रण रहिला। आउ 24 तारीख रे हम सुपर डुपर हिट नाटक कर्णगुरु को पत्राशिवनी नाटक केमिति पाइली एमिति पुओ यही नाट होगापाई जाऊँगी। तो जेतकी अचंती मोर दुकान भाई माने आउ जो खेलना फेलना भाई माने समस्त को मोर निमंत्रण रहिला। तो आम भिकिया शिवरात्रि लगी आपण माने आसीबे बोलिकिना आउ 2 दिन रहो। तो सबु वर्ष गोटे दिन होतिला तो कहीं ये वर्ष 2 दिन होची। तो 23-24 सोमवार मंगलवार आउ आसंतु आउ उपभोग करंतु यही महाशिवरात्रि आम भिकिया ग्राम रे जानिच। तो शिवरात्रि होची फास्ट दिन होची आमर जो मेनटा होची 15 तारीख रे 23-24 तेणु करिकिना समस्त भाई मन को मोर अनुरोध समस्त भाई आसी आओ भाई माने जो एटी आसीबे माने 2 दिन धरिकी हम माने जो खेलना फेलना जोटा समस्ते दुकान बजार समस्ते थिबे 2 दिन जाक थिबे। तो यही वर्ष फुल मजा मस्ती करंतु आमर यही भिकिया ग्राम रे। तो आसिकिना देखंतु आउ जो छोट 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 मानकर जोटा माने ये सी घोड़ा खेलना किटा अच्छी सी भाई मन मिसा देखुच। तो वीडियो भाई निहाती भाव आमर यही भिकिया ग्राम रे आसवा पाई भूलंतु नहीं। आउ 15 तारीख रे शिवरात्रि होची। तो 15 तारीख जो सारिकिना आम 23 तारीख रू भिकिया रे आसवा पाई चेष्टा करबे। तो आमर दुकान बजार भाई मोर भौणी माननकु आउ मोर जेतकी मोर भाई और भौणी मानकु मुई नमस्कार करी कहूची। तो ये वीडियो अति मात्रा रे शेयर करो आउ नुआ आसीथिबा भाई तो मोर दिल से नमस्कार करची। तो सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करबो हमर चैनल को आउ लाइक करबो भल लागिथिले वीडियो कमेंट करबो। आउ भाई तो ये नाटक मन तो देखिथिबे बा देखि नथिबे तो आसंतु यही आम भिकिया ग्राम रे। तो ये शिवरात्रि पाई आउ नाटर मजा नियंतु। तो सोमवार हम वासुदेव गुरुंकर नाटर ना हूँ अदा रहीगला सपन मोर वासुदेव गुरुंकर नूतन नाटक
କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ରହୁଛି କେମିତି ପାଇଲି ଏମିତି ପୁଅ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବା ନ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଦେଖିଥିଲେ ମିଶା ଆସନ୍ତୁ, ନ ଦେଖିଥିଲେ ମିଶା ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆସୁଥିବେ, ତ ସେଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇ ନାଟ ମାନେ ହେବ। ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିକିନା ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇ ନାଟର ମଜା ନେବେ। ମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, ତେବେ ଯାଇକି ନାଟର ମଜା ନେବ। ଆଉ ଏଇ ଆମ ବାସୁ ଗୁରୁଦେବର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ଅଛି 23 ତାରିଖରେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଜାଣିବ ନାଟ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର, ତ କେମିତି ଏଇ ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର, ଅଧା ଦେଖିକିନା ଯିବେ ନାହିଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଦେଖିକିନା ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିକିଆ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ନାଟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ନାଟୁଆ ପ୍ରେମୀ ଓ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦିଲ ସେ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର। ତ ଏଇ ଭିକିଆ ଆଇବା ପାଇଁ 23-24ରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ 24ରେ ହେବ, ଆଗରେ ମିଶା କହୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମିଶା କହୁଛି। ତ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭତ୍ରା ଶିଉନିର, ତ ଭତ୍ରା ଶିଉନିର ନାଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଛି କି କ'ଣ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭତ୍ରା ଶିଉନିର ନାଟର ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବ, ମଙ୍ଗଳବାର 24 ତାରିଖରେ। ତ ଏଇ ଭିକିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ତ ଏଇ ଭିକିଆ ଶ୍ରୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 23-24 2 ଦିନ ଧରିକିନା। ତ ବାସୁଦେବ ଗୁରୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁଙ୍କର যাচ্ছে না পাইপের না তো এবে ঠিক তো এসেছিবে না দিন চেবে আর বাকি দিন হবে দাদা নাটক না গুরকা গ্যারান্টি আসা ছিল তো কত বাটার নাটক আর ভোত্রা সিংহ নাটক না বাবু দাকা সুবাসুই করি নাই দিয়া মস্ত করি তুমি দাকা বসি করি ওই দিন এসো শিবরা 2 দিন। ତ ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଏଇ ଜାଗା ମିଶା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବୋରିଂ ଅଛି, ଆଉ ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଟ ହେବ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକା ହେବ। ତ ଏଠି ଜେସିବିରେ କରାଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ସଫା କରାଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିକିଆ ଦେଖିକିନା ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବୋର୍ ହେବେ, ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏକା ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।